हास्तिनि लुक्रक बेलेखेनो देरेमुंग कलाइजाक आबहाय जराव मन्दिर अक्रानि सिमिरो मुजत मन्दिर एमएलए तेइबो हदानायखलाय रगबो चुबालाई तंखा हाबनो आगिनि काहाय किप्रे तुबनानि बागै जत फासिंतिनो शेब्रिबुइ तंखा आबहाय जराव हास्तेव जे चामुंग तंग आबरक गोबांनो आबरकनो तैयेवाना मुंग ताकलाय दिहनि सागा मन्त्रि अक्रा फाशाला कक्तुन पान्दा खलाई आ कग्रनो सागा चामुंग तांगबेदिनि मन्त्रि सुशान्त चौधरी मन्त्रि तेब साकलाइका चामुंग तांगबेदिनि बखाक्ति कबक मुंग खलाइका ताकरि लाइदि हने हास्तेव गोबांनो चामुंग तंगो ते बानिया खलाइने रकनो साका नांकुकमानि माननि दाम आसे गोबां ताकलाइदि हने যাতে কোথাও জনগণের মধ্যে মানুষের মধ্যে পিডিএস সাপ্লাই নিয়ে বা খাদ্যদ্রব্য নিয়ে কোথাও কোনো ধরনের যেন উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠা তৈরি না হয়। এক সাংবাদিক বৈঠকের আগে আমরা জাস্ট ডাইরেক্টরকে নিয়ে আগরতলা শহরের যারা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে তাদের সঙ্গে একটা বৈঠক করেছি এবং তাদেরকে কড়া ভাষায় বলা হয়েছে, আহ্বান রাখা হয়েছে যে বাজারে যেন কোনোভাবেই নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের জিনিস বৃদ্ধি না পায়। कक्तुम पान्दा खलाय चामुंग तांगबेदिनि मन्त्रि साका रेशनिंग एसपी फाइ तंगाय 76 जेनि बागै माइरम तंगो आतबो तंगो 99 डेज नि काहाय सम तंगो 31 डेज नि काहाय दाल तंगो 16 डेज नि काहाय बो साकलायका हास्तेबो लोकसभाते पञ्चायत चंगमरिनि बागै लुकुरकनो रेशनि चिनि रेवै मानलिया फियाबा असम्मतनि तालो आ चिनि रक যতন রেवै रिनाय আমাদের সারা রাজ্যের রেশন শপগুলোতে এবং খাদ্য দপ্তরের কাছে বর্তমানে চাল 76 দিনের চাল আমাদের মজুদ রয়েছে 76 ডেজ। সুতরাং চিন্তার কোনো বা উৎকণ্ঠার কোনো অবকাশ এখানে নেই। আমাদের গম বা আটা 99 দিনের রয়েছে। চিন্তার বা উৎকণ্ঠার কোনো ব্যাপার এখানে জনগণের মধ্যে যেন না আসে। আমাদের লবণ 31 দিনের রয়েছে, মসুর ডাল আমাদের 16 দিনের রয়েছে রেশনের ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে। চিনি আপনারা জানেন যে লোকসভা নির্বাচন এবং পঞ্চায়েত নির্বাচনের কারণে কোড অফ কন্ডাক্ট ছিল, তাই আমরা গত মাসে চিনি প্রদান করতে পারিনি, এই মাসে আমরা দিতে পারিনি। টেন্ডার ফাইনাল হয়ে গেছে এবং পুজোর মাসে আমরা একসঙ্গে সবাইকে যে বকেয়া চিনিটা সেই চিনিটা আমরা প্রদান করব। मन्त्री देव साकलायका तैलमय गसाजाक लुकुरकनो हेलिकप्टर बाइक खलाये पैकेट बाइक खलाये चामुंग रिवै तंखा आबनि बागै 20,000 पैकेट चामुंग पैकिंग खलाये तंखा ताबुसु जरा 3,140 पैकिंग चामुंग बागै रजाखा ते आबनि लगे मन्त्री साकलायका हास्तो पेट्रोल ते डिजेल तेबो सालचुकु नि तंगो पेट्रोल प्रोडक्ट रकनो तयै हास्तेनि लुकुरकनो तावाना दिहनि साका चामुंग तांबेद्रि मन्त्री सुशान्त चौधरी ब्यूरो रिपोर्ट कखरा।